Evo, otvorila sam ti nekoliko karata. Za sadašnju situaciju bazično imaš tu upravo taj neki odbijanje povezivanja sa sobom, znači odbijanje protoka života, ljubavi, znači emotivnog dela s kojim treba da se u stvari napraviš proboj i protočnost. Odnosno, božansko ti pruža ili tvoje više ja, znači tvoje biće, potrebno mu je to emotivno povezivanje, znači da izađeš iz tog fokusa ravni, znači na neki puš, na neko guranje, pokušaj povezivanje kroz spoljašnje, kroz površinu, kroz mental i tako dalje. Znači to je taj aspekt otpora isto, znači daje ti se to, razumeš, eto sad vidim i kroz ovu situaciju koliko ja pokušam da se probijem do tebe i ti dalje koliko god se trudiš nastavljaš da se vrtiš u krugu i stalno kažeš ne znaš, ali znači eto razložili smo nekoliko stavki, zapisuj molim te, znači nekoliko stavki zapiši i reci mi evo ja radim sad sa tim i tim. I to sam postigla. Znači nema više vrćanja u krugu, a ako hoćeš napredak, moramo da malo dublje prodremo do tih tačaka koje su relevantne, krucijalne, što bi rekli. Na drugom mjestu imaš đavola i tu ti je znači to suočavanje, odnosno taj shadow, ta senka, razumeš taj aspekt senke gdje se vozate znači tu je ta površina, tu je ta nesposobnost ili nevera da možeš da se povežeš sa svojim dubljim i da prevaziđeš tu senku, znači ne veruješ da negde to možeš ili jednostavno isto to je energija koja te blokira, znači u ovom trenutku shvataš da pređeš tu barijeru da bi se razrešala ova energija, znači prva ko sam ti rekla Four of Cups, 4 kupa, gde ti nisi sposobna da pustiš taj protok u dubinu sebe, znači taj otpor, to držanje nekog garda, sve to što te, znači ta senka, to o čemu smo sve pričali, pokazuju ove 3 karte, znači to je sadašnja situacija, otvorila sam ti 3 za buduće neko stanje, reći ću ti. I onda te energije te drže, znači u toj nekoj bitno ti u stvari, znaš, ovaj mesec isto kao 3. karta, tu ti govori o povezivanju sa tvojom intuicijom, ali znači o tim skrivenim stvarima gde to su te stvari koje još nisi isto o senci, znači praktično govore gde se nisi povezala sa sobom, gde se ne povezuješ sa sobom, ali opet samim tim to ti drži situaciju i u spoljašnjoj ravni i u energetskoj ravni ti drži negde nepoznatom, znači ne, kako bi se rekla, unknown ili nepoznato, znači ostaje nepoznato, ne zna si ni tvoj ishod, vrtiš se u tom krugu. Znači cela poenta ti je u tom prevazilaženju senke, u sagledavanju gde su te tačke otpora i razlaganju toga. Znači ti imaš puno toga otpora kroz to neku povređenost, prva karta isto govori o tome. Jer iz te povređenosti je nastao ego, znači mi znamo sve uzroke od ranije, vidimo znači širu sliku i šta se dešavalo otprilike u ranim životima i paralelnim ravnima koji dalje tebe uslovljavaju. Shvataš. Znači za budućnost imaš znači iz te povređenosti se onda nadogradio ego, nadogradili su se loši izbori iz prošlosti gde si onda zloupotrebila tu neku svoju čistotu, ono što se kaže, prodala se dušu đavola negde, razumeš? I znaš, nije ništa nerazgradivo, nije ništa nepopravljivo, ali mora da se dođe do tačaka, jer to je cela poenta našeg evolutivnog razvoja u duhovnom smislu i smislu kao bića, da dođeš do ravni gde izgubila sam se, razmišljam nešto drugo, da dođeš da praktično sazriš, da dozvoliš promenu. Jer mi dok ne dozvolimo promenu na tim tačkama, dobro, nekad nam nisu jasne te tačke, ali ti imaš
i tekako imaš mogućnosti, razumeš, znači dobila si usmerenja, dobijaš, ali ti negde i dalje držiš gard i nastavljaš po svome, razumeš, ti nastavljaš po svome. I cela poenta je dok ti budeš nastavljala to po svome, prvo izgubit će se vreme, ne znamo da li ćemo postići što treba postignemo, znači ti si opet ta koja, kažem, ti daješ ključ da ti odlučuješ u određenoj tački, znači vrćenja u tom karmičkom lupu, znači u tom karmičkom krugu, da otključaš taj krug, znači imaš već dovoljno informacija. Ja sam ti štap pod štapalica, trenutno se naslanjaš na mene, požuri dok štap nije pukao. Tako da nemaš vremena za kako se kaže, pekmezarenje, hoću neću, nego ono što si dobila kao usmjerenje, kreni da to ozbiljnije primenjuješ, radiš na obzervaciji, na suštinskoj promeni i povezivanju sa sobom. Znači dozvoljavanju da krene taj protok kroz tebe i da sagledaš šta je to što blokira taj protok. A za budućnost imaš kočiju, kraljicu pentakla i 3 kupa. I znači imaš tu kartu pokreta, znači opet je to potencijalno, razumiješ, znači mi moramo prvo da razbijemo uslovljenosti svoje da bi došlo do ostvarivanja nekog našeg potencijala, znači nije ništa zapisano u kamenu. To su energije, znači te karte pokazuju energije i situacije, znači koje će se desiti u tvojom životu ako ti svoj potencijal usmeriš i ako ga otvoriš i ako ga odblokiraš. Znači imaš kretanje ka znači jednoj energiji uzemljivanja, ucelovljenja i jednu divnu kartu, mislim da je to možda najvibrantnija karta u celom, da kažem, tarotu, koja se tiče tog nekog, kako bi se reklo, joyous, tog nekog ispunjenja, slavlja sa gde drugi dele tu našu sreću, gde je ta naša sreća manifestovana, ispoljena kroz neka ispunjenja i u zemaljskoj ravni, znači proslavljanja svojih uspeha i takvih stvari, ili jednostavno pre svega znači na emotivnom planu, ne mora da bude to zemaljsko, ajde, jer se ti isto kačeš, vezuješ za to da ti vidiš svoje ispunjenje, znači da ti moraš da postigneš u fizičkoj neki određeni uspeh da bi bila prihvaćena, da bi te drugi da bi se ti osjećala ispunjeno. Pre svega ta emotivna deblokada i spajanje sa tim emotivnim delom sebe, koja onda donosi spajanje sa protokom života, sa tim što praktično postaješ sposobna da osjetiš tu radost života i da se spojiš s tim i da to teče i da to podeliš sa drugima. Znači evo, otprilike, setila sam ti ostala dužna tarot, evo, ovo ti je neko malo čitanje u ovom trenutku, verovatno će ti značiti da znaš gde si u sadašnjoj situaciji, znači potvrđuje sve ovo što smo pričali, ovo je prvi red karata i ovo je za neku budućnost koja dolazi, znači kao taj potencijal ka kome treba da ideš i koji je moguć da se ispuni ako uspeš da prevaziđeš tu svoju senku do određene mere. Znači nikad mi ne budemo mislim, teoretski nije nemoguće biti čak i, da kažemo, potpuno pročešćen u ovoj ravni fizičkoj, ali uvek ostajemo do neke mere u toj svojoj senci, ali bitno je da, mislim, neki aspekti senke ostaju s nama dok smo u fizičkom, ali bitno je da taj neki najveći deo se prevaziđe koji nas vrti u krugu. Znači da izađemo iz te percepcije, pre svega, znači te samo nametnute percepcije
odnosno svoje sužene percepcije, eto to je to ono što sam ti pričala, to je.